your mind, my mind, our mind is like a computer. Asa may bright, computer or ang tao? Siyempre, tao yun. Kaya ang tao may nagbuhat sa computer. Usahay, ang Google, ang AI, Artificial Intelligence, mura na siyang mind sa tao. Murag bright yun. Tanan imong pangutana, nasa AI, no? Naapot sa Google. Pero, don't forget nga bright pag yun gyapong tao, kaya na may initiative ang tao. Ang tao ba, kabalo sa siya magunahuna ba, o asa siya paingon na ana. Ang Google usahay kay inig-research nimo sa Google Map, ihatod ka sa wrong way. Sayop gyapon. So, meaning to say, bright gyud gyapong tao kaysa computer. Sa una, computer man itong isulti. AI, karon AI, binag-o Google, bright yung tao. Akong buti pasabot nga, do not let your mind, kay kanang computer, AI, Google, murag mind sa tao, pero do not let your mind control you, but you control your mind. Nagay mo abot sa imong una-una mga negative things. Ayaw, pansin na, ilabay na. Na yung mga taong makapasakit nimo, i-block na. Ayaw sila kanang tagaan nimo time nga mo kaon sa imong mind o sa imong emosyon. Sa imong god kanang sobraan ta kabuutan, di ta kabalo mo stand up sa atong kaugalingon mo nang maigo kag stress, anxiety, depression tungod kay imong gitugutan sila ang mga tao o ang situation to control you. Do not let situation, do not let negative things control you. Do not let kana bitong gitawag nga mga fears of the unknown o any fears control you. Do not let any worries control you, but let your mind be controlled by the Holy Spirit. Let your mind be controlled by God. Especially you are entrusted by God to control yourself. Muna nga ayaw pagpaluya. Dumalaha, kayo ng Bible, let them have dominion, you will dominate. Ikaw ang nag-dominate, dapat dili ikaw mo'y dumalahan, kung dili ikaw mo'y dumala. O, di ba? So, kung doon ay mga nagkawat sa imong peace, reject it. Resist the devil and he will flee from you. Rebuke it. Kung doon ay mga taong nagkakuha sa imong kalinaw o kalipay, ayaw si pakikuban ng mga tawhana. Wala na sila'y katabang nimo. So, mauna akong buot ipasabot nga mas bright pa ka dapat sa imong mind. Bright naman imong mind. Tanang information naman din na. Kaya mo ingon man tang ang mind nag-control sa imong tibok lawas. Pero mas bright pa ka gyapon. Control your mind. Kanara? Kana bitong giingon na mind control us. Normal na siya, tama na siya. Because our mind, our brain control our whole body. Siya nag-control. Pero pwede na tong balihon ba? We will never allow our brain, our mind to control you. What is right? You must control your mind. What I mean is, you must control the way you think. For example, ang birds, mutugdon bitaw sa itong ulo, it's okay. Daghang mga langgam mutugdon sa itong ulo, but we will never allow birds to stay in your head. Ang buti pasabot, we will not allow negative minds to stay on our head. Diha mo ng problema kay kanang natural ang mind mo control sa imong whole body, pero lami gitong you control your mind. Because the Bible says, he who wins souls is wise. He who wins souls is wise. It's not just winning souls for Christ, preaching the gospel to other people for Christ, for the Lord. But you have your own soul. You must control your mind. You must control your emotion. Especially your emotion is below your mind. Your mind is above your emotion. Do not let your emotion because deceive you, because heart is deceitful. Mo na yung Bible, di ba? Above all things. Panahon bitaw nga kana bitaw manglimbong imong pagbati nga, gibati nimo nga luya ka. Luya gyud ka. Gibati nimo kay lantanon ka, ilantan gyud ka. Murag taligsik man, di ko ganahan mo simba, di gyud ka ganahan mo simba. Pero bisan pag taligsik pa na, ulan pa na, bagyo pa na, kung ganahan ka, mo nang gingon bitaw nga,
if there's a way, there's a will, there's a way. Di ba? Kung doon ay gusto, maraming paraan. Kung hindi gusto, kung ayaw naman, maraming dahilan. So sayang wala ng tao ba? We will never allow our mind to control us. Let us control our mind. That's it.